I want to ask you, ¿quién necesita una palabra de who needs Dios? a word of God? Quiero que se ponga de pies I want you to stand up para leer esta escritura poderosa. to read this powerful scripture. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, 1 y 2. 1 and 2. Quiero decirle que vengo con una palabra profética. I want to tell you that I'm coming with a prophetic word. Repito, quiero que atiendas a lo que Dios quiere hacer en este día. I repeat, I want you to pay attention to what God wants to do today. Porque vengo con una palabra profética. Because I'm coming with a prophetic word. Vengo con una palabra específica. I'm coming with a specific word. Yo quiero que tú entiendas que de repente Dios va a hacer cosas en tu vida. I want you to understand that all of a sudden, suddenly, God is going to do things in your life. Yo sé que tú has escuchado esta escritura antes. I know you've heard the scripture before. Y vamos a leer estos dos versículos. And we're going to read these 2 verses. Pero quiero que entiendas que vamos a enfocarnos en dos palabras importantes. But I want you to understand that we're going to focus on 2 very important words. Y es de repente. And it is suddenly. Yo no sé lo que tú estás atravesando. I don't know what you're going through. Yo no sé lo que está pasando en su vida. I don't know what's happening in your life. Pero sí sé algo. But I do know something. Que de repente Dios va a hacer algo poderoso. That suddenly God will do something Que de powerful. repente Dios te va a sorprender. That suddenly God will surprise you. Que de repente Dios te va a sanar. That suddenly God is going to heal Que you. de repente Dios va a restaurar tu matrimonio. That suddenly God is going to restore your De matrimony. repente Dios viene con una palabra de repente en este día. Suddenly God is coming with a suddenly word Que va a today. cambiar tu vida para siempre. That's going to change your life forever. ¿Quién dice amén? Who can say amen? Dice la escritura en Hechos capítulo 2. The scripture says on Acts chapter 2, Cuando llegó el día de Pentecostés, on the day of Pentecost, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. all the believers were meeting together in one place. Pero versículo 2 dice, y de repente, But verse 2 says, suddenly, un estruendo como un fuerte viento vino del cielo there was a sound from heaven like a roaring of a mighty windstorm, y sopló and blew. y llenó toda la casa donde se encontraban. And it filled the house where they were sitting. Quiero decirte que Dios cuando sopla, I want to tell you that when God blows, es que la misma vida de Dios está saliendo de él. it means that his own life is leaving him. Quiere decir que lo que él tiene adentro Which means that what he has inside te está cubriendo. is covering you. So de repente, So suddenly, lo que estaba muerto en tu vida recobra vida. what was dead in your life gains life again. Porque cuando Dios sopla, Because when God blows, la misma vida de Dios the same life of God, está tocando tu vida it's touching your life. y te estás levantando And you're rising up en medio de tu situación, in the midst of your en situation, medio de lo que estás in pasando. the midst of what you're going through. Dile a tu vecino de repente, Tell your neighbors suddenly, de suddenly, repente Dios Suddenly. está aquí haciendo algo poderoso. God is here doing something powerful. Se puede sentar, amados. You can have a seat, beloved. Esta escritura ha estado en mi corazón en estos días, This scripture was in my heart in these days porque el pueblo de Dios está escuchando muchas cosas because the people of God are listening to many things. y nos estamos preguntando, And we're asking ourselves, ¿cómo? how? ¿Cuándo? When? ¿Por qué? Why? ¿Cuándo va a ser esto? When will this happen? ¿Cómo va a ser esto? How would this happen? ¿Por qué sucedió esto? Why did this happen? Las cosas de Dios, Dios te dice hoy va a ser de repente. The things of God, God is telling you today, they're going to be suddenly. Las preguntas que tú le tienes a Dios, The questions that you have for God, las dudas que tú le tienes a Dios, the doubts that you have for las God, cosas que tú estás batallando, the things that you're battling, Dios las entiende. God understands them. Dios te quiere contestar en este día God wants to answer you de today. cómo eso va a ser de repente. How will that happen? Suddenly. Y muchos hombres de Dios han experimentado este de repente de Dios. And many men of God have experimented this suddenly from God. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios, I'm speaking about men and women of God, como tú y yo, just like you and me, pasando cosas terribles, going through terrible things, situaciones difíciles. difficult situations. La vida opaca lo divino de Dios. Life blurries the divine of God. Tú vienes a la casa de You Dios, come to the house of God, escuchas la palabra, listen to the word, sale por las puertas go through the doors, y una situación viene y te ataca. and the situation comes and attacks. Y la palabra de Dios And the word of God, es como si se deshaciera de un momento a otro. it's like it vanishes from one minute to the next. Pero Dios dice de repente, But God says, suddenly, a ti se te olvidó, you forgot. pero yo soy el Dios creador, But I'm the creator que a God, mí nunca se me olvida nada. and I never forget Y anything. lo que yo hablo, And what I speak, yo lo cumplo I accomplish. de repente. Suddenly.
when you least expect it. el poder de Dios te toca The power of God touches y you transforma tu vida para siempre. and transforms your life forever. Y todo lo que tú toques And everything you touch es transformado con el poder de Dios. is transformed with the power of God. Dile a tu vecino, va a ser de repente. Tell your neighbor it's going to be suddenly. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que experimentó I'm speaking about men and women of God that experiment los de repente de Dios. the suddenlies of God. Estoy hablando como hoy Moisés, solamente quiero ponerle este fundamento. I'm speaking like Moses, and I just want to put this fundamental, this base. Él estaba entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. He was in between the Red Sea and Pharaoh's army. Sin duda iba a morir, Without doubt, he was going to die. pero de repente el mar se abrió. But suddenly the sea opened. Cuando tú crees que Dios When you think that God no va a hacer nada is not going to do anything, y te vas a morir en tu prueba, and then you're going to die in your test, de repente Dios abre una puerta. suddenly God opens a door. Estoy hablando con gente que le crea al poder de Dios, I'm speaking to people that believe the power of God, que le crea la palabra de Dios. that believe the word of God. No estoy hablando con cualquiera. I'm just not talking to anybody. Estoy hablando con gente como tú, I'm speaking to people just like que you, le cree que Dios es real. that believe God is real. Y si tú estás aquí en este día, And if you're here today, es porque tú sabes que Dios va a hacer algo de repente en tu vida. it's because you know that God is going to do something suddenly in your Aleluya. life. ¿Quién espera el de repente de Dios? Who is waiting for the suddenly from God? Y de repente se abrió y caminaron en tierra seca. Suddenly it opened and they walked through dry land. Estoy hablando de una Ruth que era moabita en tierra que no era la de ella, I'm speaking about a Ruth that was Moabite in a land that was not hers. pero se convirtió en la esposa de un hombre importante But she turned into the wife of an important man que era parte de la familia de Jesús. that was part of the family of Jesus. Y de repente Boaz la vio. And suddenly Boaz saw her. Yo no sé quién te ha despreciado en estos días. I don't know who's putting you for less today. Yo no sé si te dijeron que tú no vas a nunca prosperar. I don't know if they told you that you will never prosper. Yo no sé si te dijeron que tú eres maldito y Dios no quiere nada contigo. I don't know if they told you that you were cursed. Pero God de wants to do nothing with repente, you. But suddenly, Dios te pone la persona correcta en el momento correcto God puts the right person at the right time y te bendice tu vida para siempre. and blesses your life forever. De repente, de repente, de repente. Suddenly, suddenly, suddenly. Estoy hablando de un José que interpretó un sueño I'm speaking about a Joseph that translated a dream. y de repente se convirtió en segundo en mando And suddenly he turned into the second man in power por un sueño. because of a dream. Dios le dio un sueño. God gave him a dream. Dios le impartió una palabra. God imparted a word. La palabra creció And the word grew. y era el mismo sueño de Dios. And it was the same dream of God. Porque cuando Dios te suelta una palabra, Because when God gives you a word, es el sueño de Dios para tu vida. it's God's dream for your life. Y mientras tú estás caminando, And while you're walking, la palabra va creciendo. the word keeps growing. Y lo que antes te limitaba, And what before used to limit you, ahora tú lo conquistas. now you conquer it. Lo que antes te aguantaba, What was holding you back before, ahora te hace cabeza y no cola. now makes you the head and not the tail. Lo que antes no podías What hacer, before you could not do. pero bajo el poder del poder de Dios, de la unción de Dios, tú lo haces mucho mejor que otros. But under the power, the anointing of God, you do it better than others. Oh, de repente, de Oh, repente. suddenly, De repente va a hacer cambios en la vida. suddenly God is going to do De changes in your life. repente vas a conseguir lo que estás buscando. Suddenly you're going to find what you're Y looking de for. repente Dios te va a libertar. Suddenly God is going to liberate De you. repente Dios te va a levantar. Suddenly God is going to raise you De up. repente vas a comenzar a profetizar. Suddenly you're going to start De prophesying. repente vas a comenzar a predicar. Suddenly you're going to start De preaching. repente vas a comenzar a sanar. Suddenly you're going to start De healing. repente Dios va a hacer cosas poderosas contigo. Suddenly God is going to do powerful things with you. Dile a tu vecino, de repente. Tell your neighbor, suddenly Yo siento el poder de Dios en I este feel día. the power of God. Porque de repente David era un muchachito Because suddenly David was a young boy. y de repente escuchó que había una guerra And suddenly he heard there was a war. y de repente se encontró con Goliat And suddenly he found himself with Goliath. y todas estas cosas eran negativas. And all these things were negative things. Pero de repente el poder de Dios vino sobre de él But suddenly the power of God came over y him. él cogió una onda y 5 piedras. And he took the stones. Cuando de repente derrotó al gigante que estaba atacando al pueblo. When suddenly he took the giant and defeated him that was attacking the people with a slingshot. Estoy hablando de repente vas a terminar los gigantes que te están atacando.
atacando. I'm talking about suddenly you're going to finish your giants that are attacking you. No estoy hablando de tu hermana y de tu hermano. I'm not speaking about your brother, your sister. Dice, amaos los unos a los otros. It said to love each other. Estoy hablando de los gigantes espirituales que no te dejan avanzar en el reino de Dios. I'm talking about spiritual giants that don't let you advance De in the kingdom of repente God. vas a coger la piedra que es Jesucristo Suddenly you're going to take the rock that is Jesus Christ. y se la vas a tirar al gigante que te está torturando. And you're going to throw it to the giant that's torturing you. Y va a decir, the power is in me. And you're going to say, el poder está en mí. Y si el poder está en And mí, if the power is in me, todo lo que yo haga en el nombre del Señor Jesús será hecho. everything I do in the name of Jesus will be done. Oh, you have to believe me Tienes que today. creerlo. Estoy hablando de los de repente de I'm Dios. talking about the suddenlies of God. Un Sadrach, Mesach y Abednego, Meshach and Abednego. que fueron arrojados en el horno de fuego. They were thrown in the fire. Quizás ellos pensaban que iban a morir. They thought they were going to die in the oven of fire. Pero diga conmigo, de repente. But repeat after me, suddenly. Diga conmigo, de repente. Say after me, Ustedes suddenly. no me están creyendo, de repente. You're not believing the De suddenly. repente ellos vieron que al lado de ellos estaba el cuarto hombre, Suddenly they saw that next to them there was a fourth man, como el Hijo de Dios, like the Son of God, que vino y los soltó. that came and unleashed them and Y cuando liberated them. salieron de eso, And when they came out, ellos ni tan siquiera and they not even, fueron quemados por el fuego. they were not burned by the fire. Lo que te ha estado quemando a ti, What has been burning you, que tú crees que es fuego extraño, that you think is a strange fire, es el fuego de Dios purificándote. it's the fire of God Y el purifying you. fuego de Dios no mata, And the fire of God does not kill, sino purifica, but purifies, sino santifica, but sanctifies. sino nos hace caminar derechito. If not, it makes us walk straight. El fuego de Dios no vino para matar a nadie como la religión enseña. The fire of God did not come to kill anybody like religion teaches you. El fuego de Dios vino a purificar, santificar nuestras vidas, The fire of God came to purify and sanctify our lives para que tú puedas cumplir tu misión en la tierra. so you can accomplish your mission here on earth. ¿Quién dice amén? Who can say amen? Estoy hablando de los de repente de Dios. I'm talking about the suddenlies of God. Y podemos seguir de lista en lista. And we can go down the list. Pero yo vengo con una palabra específica But I'm coming with a specific word a decirte to tell you que estos hombres y mujeres de Dios that these men and women of God estaban en las mismas situaciones que tú y yo estamos pasando. were in the same situations that you and I are going through. Porque Dios te ha soltado una promesa. Because God has unleashed the promise. Porque Dios te ha dicho una palabra. Because God has given you a word. Porque hace años que Dios te dijo algo. Because years ago God told you Pero something. Dios viene en este día hoy But God comes today a recordarte to remind you que Él no es un Dios mentiroso, that He is not a lying God. sino lo que Él dice But what He says se cumple. will be accomplished. Lo que Dios establece, What God establishes, nadie lo puede rumbar. nobody can break it down. Nadie puede tumbar Nobody can knock it lo que down. ya Dios puso fundamento. But already God put as fundamental. Y tú eres parte And you are part de la creación masiva de of Dios. the massive creation of Y God. el poder de Dios está en And the ti. power of God is in you. Por eso la palabra de Dios dice: That's why the word of God el says, ángel de Jehová acampa alrededor the angel of Jehovah will stand amongst de los que temen. of the people that fear, Aleluya, aquellos que adoran su nombre. those that worship His name. Dios está diciendo: God is saying, de repente te voy a sorprender. suddenly I'm going to surprise you. Yo sé que tú estás batallando. I know that you're battling. Yo sé que la duda ha venido. I know that doubt has come. Yo sé que la incredulidad ha llegado. I know that non-belief has Yo arrived. sé que la gente te ha murmurado. I know that people have gossiped. Pero de repente te voy a sorprender para bendecirte. But suddenly I'm going to surprise you to bless you. De repente un estruendo del cielo Suddenly a sound from heaven va a bajar desde los cielos, is going to come down from the heavens, de lo sobrenatural, from the supernatural. y va a interrumpir lo natural de tu vida. And it's going to interrupt the natural of your life. Y te va a romper. And it's going to break you down. And it's gonna shake you down. Y te va a estremecer. Y todo lo que te estaba aguantando And everything that was holding you back se tiene que ir en el nombre poderoso de has Jesús. to leave in the powerful name of Jesus. ¿Quién dice amén? Who can say amen? ¿Quién está esperando el de repente de Dios? Who is waiting for the suddenly from God? Por eso en Primera de Crónicas That's why in 1 Chronicles 12:32 dice así: 12:22 it says que like this, también los hijos de Isaacar
That's same the sons of Issachar, de las tribus de Israel, of the tribes of Israel, eran entendidos en los tiempos were understood in the times, y que sabían lo que Israel debía de hacer. and they knew what Israel had to do. Dios en este momento te está diciendo algo poderoso. God is telling you something powerful now, right now. No te desenfoques. Do not go out of focus. Sea como los hijos de